If you have a lot of female friends, habis itu banyak yang dikatain temen cowok lu. Kalau aku sih pernah sih, jadi mungkin karena masih SMP SMA kan kayak masih labil gitu. Waktu SD dikatain. Ya temennya cewek. Hai, aku Inori. Aku Gaby. Welcome to Marturia. Episode pertama dari Marturia, program dari OSIS Bidang 1, di mana kita akan ngomongin topik tentang lika-liku kehidupan anak SMA. Jadi, hari ini adalah sebuah kehormatan. Kita ada Reynald, ada Cikalista, sama ada Ko Matthew. Nah, hari ini topik yang kita mau ngomongin adalah apakah cowok dan cewek bisa jadi teman aja tanpa ada suka-sukaan? Oke, jadi pertanyaan yang paling pertama aku mau tanyain, emang menurut kalian pacaran itu sebenarnya buat apa? Kalau dari sisi pandang cowok sih, biasanya pacaran itu untuk kayak tempat bercerita secara nyaman, like be yourself, you know. Because if you be yourself around boys, you might get mocked usually as a joke. Dan kalau menurut aku pacaran tuh tujuannya buat proses pencarian pasangan kita yang terdebes buat sampai nanti nikah gitu sih. Kalau for myself, pacaran ya basically being with someone you really love and having a commitment. Tapi ya kalau misalnya you don't even plan to marry them in the future, why you date? Why are you dating? Yang ada malah sakit nanti lu putus. Like, yeah, for me pacaran is being with someone you love, but then endingnya juga ya marry. Menurut aku sih sama seperti Kalista, biasanya buat pacaran itu untuk jadi pasangan sampai akhir-akhirnya. Tapi menurut aku kalau banyak di SMA tuh banyak orang-orang di SMA nggak terlalu mikirin sejauh itu. Mereka lebih pacaran untuk penasaran dan untuk experience-nya aja sih. Mungkin mereka mulai mikir-mikir lebih dalam untuk nikah dan masa depan mereka kalau udah sampai di kuliah atau udah sampai dewasa gitu. I think it's for the experience and to look for a partner who we can trust fully without hiding behind a mask. Pernah nggak you merasa suka sama teman kalian, tapi you nggak mau pacaran, kayak you cuma sejenak aja kayak, oh, this guy is cool, or this girl is cool. I don't think so, you know. If I like someone, I just wait for about a month, and then if I do still like them, you know, like directly just chat them, make some few words, I guess, just get to know them a bit, and then just shoot my shot. And if they don't accept, then ya udah gitu, next. How do you shoot your shot? I want to know. Like, I would just ask them if they want to go on a date, you know. But then if they're not available, then ya udah gitu. Kan masih ada banyak orang ya, 7.2 billion people in this earth. Emang you beneran kayak langsung aja gitu, kayak you PDKT dulu, terus you langsung kayak, you wanna go on a date? Bro, how long have you known me? I'm just like that. I don't want to think more about that. I'm just gonna shoot my shot. Okay, I don't want to think about anything else. Pertanyaannya apa? Pernah nggak you merasa suka sama temen you, tapi you nggak mau pacarin? Enggak sih, tapi pernah dulu ya mungkin kebingungan apakah perasaan aku terhadap orang ini tuh lebih ke teman atau romantis. Tapi akhir-akhirnya setelah aku sadar, itu sebenarnya aku cuma kebingungan. Sebenarnya aku cuma lihat dia sebagai teman dekat. Oke, kalau boleh tahu ini anak semangat 5 atau bukan ya? Semangat atau bukan. Dulu sih di SMP, sekarang kurang tahu. I mean, who hasn't? I feel like everyone at one point pernah suka their friends. Mau itu like secara langsung or not. But at one point you got to. Tapi kayak gue ya lately pas SMP mostly I like my friends. Tapi kayak then I realized I don't like them. I just satu gue cuman kangen gara-gara udah lama ketemu. Yang satu lagi
Atau lagi I don't know why, tapi kayak enakan jadi best friends aja daripada in a relationship sih. Yeah, because I remember dulu pas you SMP, like you had a lot of like female friends. I remember. Sampai sekarang masih kok. Wait, emang Sama. emang you don't feel awkward gitu? Do you feel awkward sih? I want to know. No, because from SD all my friends are females mostly. But I think it's so cool. Okay. How you talk Yeah. about opposite gender is really cool. Waktu SD dikatain, Serius? ya temennya cewek, terus sekarang SMP, weh kenalin gue dong. Now I'm like, hahaha. So like yeah, Okay. Tadi pertanyaannya gimana sih jadinya kalau pernah temenan suka sama orang tapi endingnya kayak realize gitu ya kalau oke, jadi kalau aku sih pernah sih, jadi mungkin karena masih SMP SMA kan kayak masih labil gitu, jadinya sukanya bentar, habis itu ya lama-lama nyadar gitu loh, kayaknya emang gak punya masa depan sama dia juga sih, jadi Oh, yeah, gitu. that's relatable. Okay. So basically, I've pernah lihat research di YouTube. Basically, the question is, can men and women be just friends? The science of love. Jadi basically ini riset di mana kayak ada teman cewek sama teman cowok dikumpulin, terus nanti the hostnya tuh nanya kan sama mereka about their thoughts. Terus I like the quote. Memang ternyata normal kalau kita itu pernah suka sama teman kita atau bahkan suka sama teman kita. Tapi the thing is, mereka juga bilang kayak hanya karena perasaan suka itu ada, bukan berarti kita harus mengembangkan itu atau membiarkan perasaan itu mempengaruhi pertemanan kita. Because me personally, I also have a friend yang kayak sama kayak Cik Kalista, kayak awalnya kayak mungkin agak tertarik, tapi lama-lama kayak I don't see a future with this guy. So let me read one ayat Alkitab yang personally I really like about this. Jadi there is neither Jew nor Greek. Sorry, I'm nervous. Okay, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ. Galatians 3 verse 28. Jadi apa yang aku suka itu kayak kita kalau berteman tuh nggak usah lihat kayak oh you're a boy, oh you're a girl, nanti kayak aneh kan, nanti kayak oh nanti orang cie-ciein atau nanti orang kayak oh you're weird, kayak lu kenapa temennya cewek semua kan, kayak dulu Pameti pas SD dulu. Terus ya kayak just do it gitu loh, kayak don't think too much. Okay, next before we close this, boleh nggak you guys kasih tips mungkin untuk orang yang masih agak malu-malu untuk temenan sama the opposite gender? Like how to overcome that shyness? For males, if you have a lot of female friends, habisnya banyak yang dikatain temen cowok lu atau kayak diejek gitu secara canda, don't take it too hard, just ignore them and keep on talking to whoever you want. Make friends to who you want, male, female, anything is fine as long as you're comfortable with it. Yeah, but what if kayak dicie-ciein gitu, sometimes it eats me up. Yeah, you just have to learn to ignore, you do you, they do them. Habis itu kayak udah nggak usah terlalu pedulin aja, nanti juga mereka minta pas udah tahu gitu. Kayak komen tadi. Kalau gue sih just go with it, like you don't have anything to lose. Like if you wanna be friends, then go text them or her first loh. Like if you are friends, good for you. If you're not, you don't lose anything as well. So like go shoot your shot. And what Rinal said it's true. At one point gue dicecein, udah capek, gue kayak ya udah, terus kenapa, daripada lu gak ada. So like yeah, at one point I just stop caring, diledekin. And like it's my life, let me do what I want lah. Iya, jadinya kalau menurut aku, kalau kalian mau temenan sama lawan jenis gitu, jalanin aja gitu, jangan mikirin ngomongan orang di luar. Ya, jadi sebagai penutup, menurut kami laki dan perempuan bisa jadi teman. Dan untuk melakukan ini memang butuh keberanian, karena pasti aja mungkin kita akan menghadapi orang yang bakal kayak cie-ciein, kayak oh cie, kalian ngobrol ya, oh kalian udah pacaran berapa lama. Jadi kita butuh keberanian untuk tutup kuping kita kepada orang yang cie-ciein. Terus kita juga
belajar kalau dari temenan dengan semua gender itu kita belajar untuk excel worldwide, karena skill untuk bisa berbicara dengan semua orang itu dibutuhkan saat kita di dunia kerja. Soalnya kan kita nggak bisa milih kita mau kerja sama cewek atau cowok. Jadi ya. Thank you for watching and we'll see you in the next one. Bye. Bye. Kalau kalian punya topik yang penting untuk dibahas atau perlu untuk mendapatkan perhatian di SMAK 5 melalui Marturia ini, langsung aja private chat ke nomor 0812-6240-5018 atau line ke ID Inor SHP ya. Thank you!